तारीख एप्रिल 20 तारीख रे आ माने से पुनरुत्थान पर्व पालन कलु। आज मोर टॉपिक है जेटा माने समस्ते जानिबा विषय आउ 2020 वर्ष आगे प्रभु जीशु ख्रीस्ट से क्रूस रे मृत होइतले, समाधि होइतले, पुनरुत्थित होइतले। आमे से पुनरुत्थान को आमे देखि ना हो। आमाने आजिकारे आमे जन्म हेचु बा एही वर्तमान जुगरे आमे जन्म हेचु, किंतु सेही पुनरुत्थान को आमे देखि पार ना हो। आज मोर टॉपिक हैला जे पुनरुत्थान को देखिबा अपेक्षा अनुभव करिबा श्रेष्ठ। पुनरुत्थान को देखिबा अपेक्षा अनुभव करिबा श्रेष्ठ। प्रिय प्रभु को लोक माने समस्ते आमे कहू जे पुनरुत्थान 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 कि पुनरुत्थान शक्ति को आम मानकर जीवन रे अनुभव करि पारिछु। आज आमे से विषय नहीं चिंता करिबा। पुनरुत्थान संबंध रे जेतले कहबा, रिजरेक्शन संबंध रे जेतले कहबा, एवरी भाषा रे पुनरुत्थान को कहा जाउछि तेहियात हा मेटिम। तेहियात हा मेटिम जार अर्थ हैला रिवाइवल, उद्दीपना, अर्थात राइजिंग फ्रॉम द डेड, मृतरु पुनर्जीवन पाइबा। तेहिया हा मेटिम। प्रिय प्रभु लोक, प्रभु लोक, आज आमाने से पुनरुत्थान को प्रभु जीशु ख्रीस्ट को कौन मृत्यु अवरोध करि पारेनी। प्रभु जीशु ख्रीस्ट मृत्यु से पुनर्जीवित होइछंती। एथि तांको नाम हैला मृत्युंजय। ग्रीक वर्ड रे पुनरुत्थान को कहा जाए अनास्तासिस। अनास्तासिस, ANASTASIS। अनास्तासिस अर्थ हलो इमॉर्टैलिटी, माने माने जेटा कि जार मृत्यु नहीं, जार मृत्यु नहीं। आर द्वितीय कथा कहा जाए एवरलास्टिंग, नित्यजीवी। ए पुनरुत्थान को आमे माने आम मानकर व्यक्तिगत जीवन में विश्वासी हवा कारण, प्रभुंकर दासदासी हवा कारण, प्रभुंकर सेवा करिवा कारण, आम माने समस्ते प्रभुंकर सेवक सेविका, प्रभुंकर दासदासी, प्रभु को विश्वास करुछु। पुनरुत्थान को आम मानकर व्यक्तिगत जीवन में आमे कि भाबे पुनरुत्थान शक्ति को अनुभव करि पारिछु। से दिने प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेतेबेले मृत्यु आमे से विषय नहीं वाक्यांश पढ़िबा। गोटे वाक्यांश पढ़िबा फिलिपियो तार 3 अध्याय 8 रु 11 पद। फिलिपियो तार 3 अध्याय 8 रु 11 पद। प्रेरित पौल पुनरुत्थान शक्ति को से कि भाबे तांको जीवन रे अनुभव करि पारिछंती। एटी लेखिबा 8 पद लेखा अछि, हाँ प्रकृत रे मु मोहर प्रभु ख्रीस्ट जीशुଙ୍କ ज्ञानर उत्कृष्टता निमंते समस्त विषय क्षतिजनक बोली गण्य करे। ताहांक निमंते मु समस्त विषयर क्षति सह्य कली, पुणी से सब आवर्जना स्वरूप गण्य करे, जेपरि मु ख्रीष्टଙ୍କୁ लाभ करि पारे ओ ताहांकर बोली जना जाए। पुणी मसांक व्यवस्था पालन हेतु निजर धार्मिकता प्राप्त न होई, किंतु मसांक व्यवस्था पालन हेतु निजर धार्मिकता प्राप्त न होई, बरम जेपरि ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास द्वारा ईश्वर दत्त विश्वास मूलक धार्मिकता प्राप्त हुए। 10 पद लेखा अछि, जेपरि मु ताहांक पुनरुत्थानर शक्ति ओ ताहांक मृत्यु भोगर ताहांकर तुल्य होई ताहांक दुख भोगर सहभागिता ज्ञात हुए, एवं कौनसी प्रकारे मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थान प्राप्त होई पारे। कौनसी प्रकारे मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थान प्राप्त होई पारे।
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠି 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସହଭାଗିତା କରେ। ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେଠି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ। Where there is no death, there is no resurrection. ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି, ବହୁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରେ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହୁଁ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିନାହୁଁ, ପାପକୁ ମାରିନାହୁଁ। ବହୁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ମାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ମୁଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ପାଳନ କଲୁ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କି ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ପୁନାଦ। ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ, ତାର ପୁନାଦକୁ ସେ ମଜବୁତ କରିପାରିବ, ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, without faith we cannot experience the resurrection power of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ମାଥିଉ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦେଖାଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ 16 ପଦ ଆଉ 17 ପଦରେ ସେମିତି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟ ଗାଲିଲକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେହି ପର୍ବତକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମାତ୍ର କେହି କେହି ସନ୍ଦେହ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସନ୍ଦେହ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଦେହ ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ମାଥିଉ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 28 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରେ ସେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଥୋମା ସେଠି ନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଥୋମା ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥୋମାକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥୋମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କ୍ଷତ ସକଳ ନ ଦେଖିବି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ଷତ ଦେଖେଇ, ଦେଖ ଥୋମା, ତୁମେ ଯୋଉଠି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଏଇ ଦେଖ ମୋର କ୍ଷତ, ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତୁମେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଦେଇ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ, ତୁମେ ଥୋମା,
तुम्हें देखी तुम्हें मते विश्वास कल किंतु सही माने धन्य जो माने मते न देखी विश्वास करंती। प्रिय प्रभु को लोक माने आज आमे माने पुनरुत्थान बोली कहूछु किंतु पुनरुत्थान को आमे की प्रकार विश्वास करूछु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो जीवन रे की पुनरुत्थित होई परिछंती। मो जीवन रे की पुनरुत्थित होई परिछंती। पुनरुत्थान हवा पाई प्रभु मोर जीवन रे विश्वास रहिबा दरकार। मोर विश्वास रे कौनसी संदेह जणु न थाए। मार्क तार 16 अध्याय मार्क तार 16 अध्याय 11 10 और 11 पदरे एमती लेखा अछि। मार्क 16 अध्याय 10 11 पदरे जे से जाई जो माने ताहांको संगी होइथिले सेमानंकु संवाद देले। सप्ताह प्रथम दिन दिवस रे प्रत्युष रे यीशु पुनरुत्थान करी जहांको ठारू सात भूत छड़ाई थिले सेई मगदलिनी मरियम को प्रथम रे दर्शन देले। प्रथमे से मगदलिनी मरियम को जोटी सात भूत छड़ाई से दर्शन देले। दर्शन देवा पर से जाई जो माने ताहांको संगी होइथिले सेमानंकु संवाद देले। सेमाने शक ओ रोदन करुथिले जेणु से जीवित अटंती ओ ताहांकु दर्शन देई अछंती। यह सुनी सेमाने विश्वास कले नाही। मगदलिनी मरी जेतळे कांदी कांदी से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को दर्शन कले आ जेतळे से शिष्य मानक पाखकु जाई कहिले सेतळे शिष्य माने तांकर पुनरुत्थान को विश्वास कले नाही। आज मोर प्रश्न आमे तो यीशुर पुनरुत्थान 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 बोली कहूछु कि पुनरुत्थान शक्ति को आमानक जीवन रे अनुभव करि पारिछु। प्रिय प्रभु को लोक माने पुनरुत्थान शक्ति को आमाने अनुभव शिष्य माने बारंबार यीशु को पुनरुत्थान को संदेह कले मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको प्रेम करुथिले। जेते थर से माने संदेह करुछंती पुनरुत्थान प्रेम रे द्वारा आमी अनुभव करि परिबा। प्रेम प्रेम द्वारा आमे पुनरुत्थान को अनुभव करि परिबा। देखंतु शिष्य माने बहुत थर प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पुनरुत्थान देखिले मध्य सेमाने न ग्रहण कले मध्य ताहाकु विश्वास न कले मध्य प्रभु ताहाकु जेहेतु प्रेम करंती बारंबार तांको पाखरे निजको प्रकाशित करंती। प्रभु बारंबार तांको पाखरे प्रकाशित करंती। आमानंकर दुर्बलता सत्वे प्रभु आमानंक पाखरे बारंबार प्रकाशित करिथांती। आमानंकर मानसिक मानविक मानविकता अनुसार बहुत दुर्बलता अछि। देखंतु एठी आमे जब देखिबा मार्क लिखित सुसमाचार तार 16 अध्याय 14 और 15 पद रे लेखा अछि। 14 और 15 पद लेखा अछि। एथि उतारे 11 जन शिष्य माने भोजन रे बसिथिबा समय रे से सेमानंको दर्शन देले। सेमानंकर अविश्वास देखंतु सेमानंकर अविश्वास ओ हृदयर कठिनता हेतु सेमानंको अनुजोग कले कारण जो माने ताहाको पुनरुत्थित देखिले सेमानंको कथा सेमाने विश्वास कर नथिले। पुणी यीशु सेमानंको कहिले तुम माने समुदाय जगत को जाई समस्त मानव जाति निकट रे सुसमाचार घोषणा करो। प्रिय प्रभु को लोक माने आमे जदि देखिबा 14 15 पद रे देखिबा तांकर अविश्वास थिला तांको हृदय कठिन थिला किंतु बारंबार प्रभु तांको देखा दउथिले जेणु तांको पाखरे से प्रकाशित हेबे आ से माने जेतबेले जेणु प्रभुंकर पुनरुत्थान को देखिबे। पुनरुत्थान रे प्रेम दरकार प्रेम रहिछि। प्रथम कथा पुनरुत्थान रे विश्वास विश्वास बिना पुनरुत्थान जदि आमानक मध्य संदेह थाए ईश्वरंकर शक्ति को आमे अनुभव करि परिबा नाही। पुनरुत्थान शक्ति को द्वितीय कथा जदि प्रेम न थाए जदि आमानक प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेमति हमको प्रेम करंती जदि आमे मु जदि प्रकृत रे पुनरुत्थान शक्ति को अनुभव करि पारुची मु मोर प्रेम रे कौनसी मते कपटता देखा जीवो नाही। मु कपट प्रेम करबी नाही।
ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରେମ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ? କାହିଁକି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ମାନେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୋମିଓ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଧର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ମୋର କି ଧାର୍ମିକତା ବା ଧର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି, ନା ମୋର ଧାର୍ମିକତାର ଲୋପ ହୋଇଛି? ମୁଁ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। କଣ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ? ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ପାପ ନ କର, କାରଣ କାହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନିମନ୍ତେ ଏଇ କଥା କହୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ସାବଧାନ କରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଜାଗ୍ରତ ରୂପେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଧାର୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେମ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମର କମ ଦେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରେମ ଯଦି ଉଣା ପଡିଛି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖା ଅଛି, ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଧାର୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକତା କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା? କଲସିୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲସିୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦେଖୁଛି, ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦେଖୁଛି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେ ଗାଲାତିୟର କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଖାଲି ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାଅ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗାଲାତିୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗାଲାତିୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ବିଶେଷ ଦିନ, ମାସ, ପର୍ବ ଓ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଦିନ ପାଳନ କରିବା, ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା,
ମାସ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ପାଳନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତୁମେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ନେଇ ଆସେ, ରୂପାନ୍ତର ନେଇ ଆସେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରିବି, ସେତେବେଳେ I will change my life, I will transform my life। ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୋମିଓ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ ଲାଇଫ, ରୋମିଓ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ରୁ 14 ପଦ, ଏଗାର ରୁ 14 ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେଇ ପ୍ରକାରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ। ଆମମାନେ କଣ ହବ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଲାଇଫ। ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ବୋଲି ଗଣନା କର। ଯେତେବେଳେ ପାପକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇନାହୁଁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପାପ ଯେତେବେଳେ ମୃତ ହୋଇନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅତଏବ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଳନ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ମୋର ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପାପ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି ନା ଧାର୍ମିକତା ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି? ଅତଏବ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସେଥିରେ କୁ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, କିମ୍ବା ଆପଣା ଆପଣାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପାପ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ହେଲା ପରି, କିନ୍ତୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ହେଲା ପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଧାର୍ମିକତାର ଶସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର, କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅଟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଫାର୍ମ ଲାଇଫ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଜୀବନ। ଯଦି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଚାଖି ମାଖି ଦେଖିଛି, ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଟାଇଟେଲରେ ଅଛି, ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ନାହିଁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଭବ କରିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ ଲାଇଫ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମୋର ଜୀବନରେ ରହିଥିବ, ମୋ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ବହନ କରିବି। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦ, ପ୍ରେରିତର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। 4 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦ, ପ୍ରେରିତ ମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ
प्रभु जीशुंकर पुनरुत्थान विषय साक्ष्य देवाकू लागिले। पुणी समस्त उपरे महा अनुग्रह थिला। जेतेବେଳେ मो पुनरुत्थान को देखि पारुछि, पुनरुत्थान को चाखी माखी देखि पारुछि बा पुनरुत्थान को अनुभव करि पारुछि, मो पुनरुत्थान संबंधी साक्ष्य न देई रहिबि नाही। प्रेरित माने जेतेବେଳେ पुनरुत्थान देखिले, शिष्य माने जेतेବେଳେ पुनरुत्थान देखिले, से साक्ष्य न देई से माने महाशक्ति रे लेखा अछि। प्रेरित माने महाशक्ति सहित ईश्वरंकर शक्ति को अनुभव करी प्रभु जीशु को पुनरुत्थान विषय साक्ष्य देवाकू लागिले। आज की मो प्रभु को पाई साक्षी हेई रहउछि। मुझे जेतेବେଳେ पुनरुत्थान को अनुभव करिबी, प्रथमे देखिलु विश्वास, द्वितीय देखिलु प्रेम, तृतीय देखिलु धार्मिकता, चतुर्थ देखिलु रूपांतरित जीवन, परिवर्तित जीवन, आउ पंचम देखिलु साक्ष्य। मुझे जेतेବେଳେ साक्ष्य माने प्रभु आमान को साक्ष्य देवा पाई महाशक्ति अनुभव कला परे से साक्ष्य न देई चुपचाप रही पारिबे नाही। ए साक्ष्य देवा पाई आमान को किए आलोडित करिवो? पवित्र आत्मा आमान को साक्ष्य देवा पाई प्रेरणा देवे। जेतेବେଳେ आमे पवित्र आत्मा को पाखरे बश्यवर्ती हेबा नाही, पवित्र आत्मा को अधीन हेबा नाही, आमाने साक्ष्य तेणु प्रेरित रे आमे जानू तो आमे से विषय भल करे आम मानकर कंठस्थ अच्छे ना। जेतेବେଳେ पवित्र आत्मा आम मान ऊपर आसबो, सेतेବେଳେ समग्र जगत रे आमे साक्ष्य बहन करिबा। पवित्र आत्मा को पाखरे निजर जीवन को से समर्पण करिबा। रोमियो 8 अध्याय 11 पद रे, रोमियो 8 अध्याय 11 पद रे गोटे कथा आमे पढ़िबा। एटी लेखा अछि, देखंतु सही पवित्र आत्मा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मृत्यु उत्थापन करिछि तीनटी शक्ति। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेବେଳେ मृत्युवरण कले, ईश्वरंकर शक्ति द्वारा से उत्थापित हेले। द्वितीय कथा कहउचंती, मु निज इच्छा अनुसार मु जीवन देछि, मो निज इच्छा अनुसार मु जीवन को ग्रहण करि परिबी। जहन 10 अध्याय 18 पद लेखा अछि, मते मते किए मारी नाही, मते किए क्रूसबिद्ध करी नाही, मो निज इच्छा अनुसार, मोर जदि इच्छा न थांता मु जीवन देई न थांती। मु निज इच्छा अनुसार मु जीवन देली, आउ मो निज इच्छा अनुसार ताहा मु ग्रहण करि परिबी। जहन 10 अध्याय 18 पद लेखा अछि। तापरे पवित्र आत्मा द्वारा मु पुनर्जीवित होइछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे पुनर्जीवित होइछंती पवित्र आत्मा शक्ति द्वारा। से रोमियो 8 पदे प्रेरित पौल रोमियो मंडली को कहिया को जाई कहउछंती 8 अध्याय 11 पदरे, आउ जे मृत मानक मध्यरु यीशु को उठाइले, आउ जे मृत मानक मध्यरु यीशु को उठाइले, ताहंकर आत्मा जदि तुम मानक ठारे वास करंती, तेबे से जे मृत मानक मध्यरु ख्रीष्ट यीशु को उठाइले, से तुम मानक ठारे वास करुथिबा अपना आत्मा द्वारा तुम मानकर मर्त्य शरीर को मध्य जीवित करिवे। जे पवित्र आत्मा मृत मानक मध्यरु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को उठाइले, सही पवित्र आत्मा तुम मानक मध्यरे तुम जेतेବେଳେ आत्मांकर बश्यवर्ती हुओ, पवित्र आत्मांकर अधीन हुओ, सही पवित्र आत्मा तुमको जीवन देवे। जेतेବେଳେ पवित्र आत्मा जीवन देवे, सेतेବେଳେ आमे साक्ष्य बहन करि परिबा। प्रिय प्रभु को लोक मान पवित्र आत्मा को चाखी माखी देखिथिले। आमे जे अंशटे आमे आज पढ़िलु, वाक्य रे पढ़िलु, प्रथमे
आम सौमेन्द्र आज्ञा जो वाक्यांश को पढ़ेले जहन 21 अध्याय 15 पदरू तार आगे 3 पदरे लिखा जाइछि जहन तार 15 प्रभुंकर पुनरुत्थान शक्ति को देखिले चाखिले देखी देखिक मध्य जहन 21 अध्याय तार 3 पदरे लिखा अछि देखंतु कि प्रकार लोक कि प्रकार साक्ष्य बहन करछि सिमोन पीतर सेमानंको कहले मु माछ धरिबा को जाउ अछि सेमाने ताहांको कहले आमे माने मध्य तो मो संगरे जिमु कि प्रकार पुनरुत्थान को अनुभव करि परछंती जे पुनरुत्थान को देखिछंती जे पुनरुत्थान को देखिछि बोली कहउछंती साक्ष्य दउछंती जे पवित्र आत्मा को स्पर्श पाइछंती आ से कहउछंती चलो आमे मध्य आम मानकर बिजनेस करिया पई जिबा पार्थिव विषय प्रति चिंता करंतु नाही से तो जणे गले गले बहुत लोक को मध्य संगरे नै कि गले आज मो पाखे जदि जीवन नाही बहुत लोक मते से फॉलो करिवे मंडली रे जदि बालक पुनरुत्थान शक्ति को अनुभव करि परिबो नाही विश्वासी माननको कि प्रकार पुनरुत्थान शक्ति संबंध रे शिक्षा दे पारे मुझे पुनरुत्थान शक्ति को अनुभव कर पार नहीं मो विश्वासी माननको मु कि प्रकार पुनरुत्थान शक्ति संबंध रे मु शिक्षा दे पारिबी सिमोन अवस्था से हला से निजे गले माछ धरिया को अनेक लोकनको सांगरे तांको अनुकरण कले से समस्ते गले मु जे प्रकार मो लोक माने मधे से प्रकार प्रिय प्रभु को लोक माने आज पुनरुत्थान शक्ति को कि आमे ग्रहण करि पारुछु पवित्र आत्माकर स्पर्श पाई मध्य पवित्र आत्माकर जीवन पाई मध्य पवित्र आत्माकर से अनुभव पाई मध्य से को चलो आमे माछ धरिबा को तथापि प्रभु जीशु ख्रीष्ट छाड़ी पार नाहंती जेहेतु पितर को प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रेम करचंती से माछ धरिबा समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट जाई सेठी आउथरे से निजे को निजे प्रकाश कले बालकरा किछि खाइबा पे मो पाक अछि आमे तो राति सारा परिश्रम कलु गोटे माछ मते धरि पालु नाही तो मो मो कथा सुनी तुम माने से डाहण पार्श्व तुम जाल बिछाओ डाहण पार्श्व जेतले माछ माने जाल बिछेले अजस्र माछ जाल छिंडी गला आउ सेतबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले सेठी सेमान सहित भोजन करिया परे कहले सिमोन को कहले सिमोन प्रकृति रे तुम मते प्रेम कर जदि तुम मते प्रेम कर मोर मेष मान को चराओ 3 थर थरे नाई 2 थर नाई कहीं 3 थर से कहले मनीष सब समय सुविधावादी वाड़े से केतबेले से केमती तार जीवन केमती से कहि परिबो नाही मोर मन एबे प्रभु को ठारे ठीक स्थिर अछि ता पर मुहूर्त रे मोर मन की प्रकार हबो मु कहि परिबि नाही थरे नाही दुथय नाही 3 थर लोक माने मोर मेष मान को तुम्हें चराओ प्रिय प्रभु को लोक मान आज की ईश्वरंकर काम करिबा पाई जेतेबेले आमे पुनरुत्थान प्राप्त हेइछु ईश्वरंकर काम करिया पाई लज्जित हेबा नाही ईश्वरंकर काम को अवहेला करिबा नाही ईश्वरंकर काम को बेखातर करिबा नाही
ईश्वरंकर काम करिवारे शिथिल हेबा नाही। ईश्वरंकर काम करिवा पई सेवा करिवा पई आमे तत्पर हेबा। पुनरुत्थान पाइथिवा लोक माने हाउ दे आर सर्विंग लॉर्ड। ईश्वरंकर सेवा ही तांको जीवन रे प्रथम स्थान। आमे की प्रकार सेवा करूछु? रोमियो 12 अध्याय 11 पदरे लेखा अछि तुमे की प्रकार सेवा करिवो। जदि सेवा करूछु की प्रकार सेवा करू? उद्योगरे शिथिल हुओ नाही, आत्मारे उत्तप्त हुओ, प्रभुंकर सेवा कर। सेवा करिवा लोक केमती? उद्योगरे शिथिल हेब नाही, आत्मारे उत्तप्त हुओ आउ सेवा कर। द्वितीय कथा, सेवा करिवा लोक से की प्रकार सेवा करिवो? आमे जदि देखिबा गीत संगीता तार 2 अध्याय गीत तार 2 अध्याय 11 पदरे लेखा अछि तुमे की प्रकार सेवा कर? भय रे सदा प्रभुंकर सेवा कर। आमे सेवा करूछु किंतु ईश्वर भय नाही। भय रे सदा प्रभुंकर सेवा कर ओ कंपित होई उल्लास कर। आमे देखिलु प्रथमे उद्योग हुओ, उद्योग होई प्रभुंकर सेवा कर। तृतीय विषय जदि आमे देखिबा आनंद सहकारे प्रभुंकर सेवा कर। गीत संगीता 100 गीत 100 आनंद सहकारे प्रभुंकर सेवा कर। 2 पदरे लेखा अछि आनंदरे सदा प्रभुंकर सेवा कर, गान करी ताहांक छामुको आस। सेवा करिया पई मते के बलात्कार करू नाही। जतबेले आमे सेवा करूछु ए 3टी विषय प्रति आमे ध्यान देबा। आसक्ति सहकारे प्रभुंकर सेवा करिबा, आत्मार तीव्रतार प्रभुंकर सेवा करिबा, भयरे ईश्वरंक भयरे प्रभुंकर सेवा करिबा। तापरे देखा जाउछि आनंद सहकारे ईश्वरंकर सेवा कर। प्रिय प्रभुंक लोक माने सेवा करिबा द्वारा ईश्वरंक पई दुख भोग निश्चय आसीबो। आमे जेतबेले सेवारे अछु निश्चित भावे शैतान तार चाल खेलिबो। दुख भोग आमानक जीवन रे निश्चित आसीबो। किंतु दुख भोग समय रे आमे की प्रकार सेवा करिबारे आमे सामना करि पारुछु। आमे जदि देखिबा मत्ती लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय 10 रु 11 पद। 5 अध्याय 10 रु 11 पद। धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य, कारण स्वर्ग राज्य सेमानकर। लोके जे तुमको मो सकाशे निंदा व ताड़ना करती, पुणी मिथ्यारे तुम मान विरुद्ध रे समस्त प्रकार मंद कथा कहती, तेबे तुम माने धन्य। आनंद कर, उल्लसित हुओ, कारण स्वर्ग रे तुम मानकर पुरस्कार प्रचुर। सही परि तो से माने तुम मानक पूर्वरु आसीथिबा भाववादी मानकु ताड़ना करिथिले। जो माने ख्रीष्ट जीशुंकु ताड़ना देइथिले, जो माने भाववादी मानकु ताड़ना देइथिले, से माने कि हमकु ताड़ना देबे नहीं? ताड़ना आसीबो। से ताड़ना आसीबा समय जेमति आमे पछ घुंचा न देबा। प्रिय प्रभुंको लोक माने पुनरुत्थान शक्ति को जेतले हम अनुभव करूछु, ख्रीष्टंको पाई मध्य दुख भोग करिबा। दुख भोग करिबा पाई स्वीकार करिबा।
आज दुख भोग करने कई चाहती ना, खाली आम जीवन सुख हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, आम जीवन समस्त कुशल हो। प्रिय प्रभु लोक मान जो ख्रीष्टर पुनरुत्थान शक्ति को आम अनुभव कर प्रथमे विश्वास, आम विश्वास सन्देह जमी न रही। द्वितीय कथा प्रेम, तृतीय कथा धार्मिकता बा निष्पाप जीवन, चतुर्थ कथा परिवर्तित जीवन, पंचम कथा साक्ष्यमय जीवन, षष्ठ कथा ईश्वरंकर पवित्र आत्मा प्रति अधीनस्थ हेबा, अधीन हेबा। सप्तम कथा ताहांको सेवा करिबा, सेवारे आमे शिथिल हेबा नहीं। अष्टम कथा तांको पई दुख भोग करिबा। नवम कथा रिलेशनशिप विथ गॉड, ईश्वरंको सहित संबंध रखिबा। आमे जदि ईश्वरंको सहित संबंध रखिबा, सेई लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर संबंध रखिया पई कोन दरकार? प्रार्थना, ईश्वरंकर वाक्य ध्यान, सहभागिता। सहभागिता द्वारा, प्रार्थना द्वारा आ वाक्य ध्यान द्वारा ईश्वर को सहित आम संबंध रखी पारिबा। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट बारंबार शिष्य मान को कही, कौन कहले? देख मु मृत्यु ग्रहण करी, तृतीय दिन जीव माने मु उत्थापित हेबी, आ तु मान को गालिली प्रदेश रे देखा देबी कहले। से गालिली प्रदेश रे देखा देबी कहले, किंतु शिष्य माने भूली गले। गालिली प्रदेश रे देखा जाऊ ईश्वरंकर वाक्य को भूली गले। से माने कोउठ जाई कि ईश्वर को माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को खोजचंती? शून्य समाधि रे, शून्य समाधि रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को खोजचंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट वाक्य कहते, से वाक्य को भूली गले। ओ समय रे आमे माने वाक्य को प्राधान्यता दौना। जेतले वाक्य को प्राधान्यता दौना, ईश्वर को सहित संबंध सुदृढ़ करि पारुना। ईश्वर को सहित संबंध को दृढ़ करिया पई वाक्य को प्रथम स्थान दवा दरकार, प्रार्थना को प्रथम स्थान दवा दरकार, और ईश्वर शक्ति को अनुभव करबा। से इमाऊ ग्राम को मध्य दुई जन शिष्य जाउचंती, तांको मझिरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जाउचंती, कथा भाषा होचंती। कौन घटिला सबु वृतांत कहउचंती से माने, किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको सहित जाउचंती, से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को चिन्हि पारुना। जेतले पर्यंत से रुटी भांगिले नाही बा रुटी तांको सहित भोजन करि नांती, सेतले पर्यंत तुमको आखि खोली नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने, आज आम अवस्था कौन? ईश्वर वाक्य आम जीवन में कि प्रकार स्थान नहीं, आम वाक्य को कि प्रकार स्थान दौचु, ईश्वर शक्ति को कि प्रकार स्थान दौचु। मार्क लिखित सुसमाचार मध्य लेखा अच्छी 16 अध्याय से 7 पद 6-7 पद लेखा अच्छी। से माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान देखिया जाउछंती, मने मने चिंता करछंती, से जे विराट पत्थर सेठी रहिछि, से पत्थर को किए ता घुंचेइब? अर्थात ईश्वरंकर शक्ति को से माने विश्वास करूना। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कि से पत्थर को घुंचेई परिबे नाही, तांक पाखे शक्ति नाही। आज आमे पुनरुत्थान को
ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେଟା କେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା? ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ସତ୍ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାବିଜୟ ଆସିବ। ଶେଷ କଥା ଟିକେ ପଢିଦବା। ଶେଷ କଥା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ପାପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଜଗତ, ତୃତୀୟ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଶୈତାନ, ଚତୁର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଭୟ, ପଞ୍ଚମ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଅନାରୋଗ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଷଷ୍ଠ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଦମନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। We must experience the power of resurrection. ପ୍ରଥମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପ୍ରେମ, ତୃତୀୟ କଥା ନିଷ୍ପାପ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ, ଚତୁର୍ଥ କଥା ରୂପାନ୍ତରିତ ଜୀବନ, ପଞ୍ଚମ କଥା ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଷଷ୍ଠ କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଷଷ୍ଠ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ସପ୍ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା, ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସତ୍ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମମାନେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ଦେବେ। ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।